खाबांनि ताखकथाय बखक सं 11 मानदायनि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि सार अभिजित देबर्मा बाय सोंथिनि कगलाम सालायनाय तामनि हिंखै एडिसि इलेक्शन फाइतंखा ताइ बिसि जरा खरैखा ओ जे मानदाय मण्डलनि जे प्रेसिडेन्ट सार बिनि याफो तुइदुल जाक दङ कायथाम सीट वाखि बर्जुनगर वाखिनगर मानदाय पलिपुर तै जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि अ कायथाम एडिसिनि जे सीटनि बारजा हेकाबा आबनो नायकानि खायतंनाय सार अभिजित देबर्मा बाय कगलाम सालायनाय तामनिका बिजेपिनि नबार फान बसुक जराति ngै तंखा अ कायथाम एडिसि आसक थायो सार पुइलनो जरानि निउस लामसुसा फंगाहाम जरानि निउस संना बो बेलाय बेलाय पेप्लिया हामबाय पुइलन साग्रादे निनारनि जे कायथाम एडिसिनि जे सीटनि नों बारजामानै मण्डल प्रेसिडेन्टनि सामुं बारजामानै आसुक दायित्व कटमा आसुक एरिया कटमा आसुक अ जागाव ताकलाइनका नबार बमहाय सिपचाइतं एडिसि इलेक्शन द तै बिसि जरा खरैखा सर बेलाय हामबाय जों जतन साइमानो जे प्रत्येक 5 बছর पर जे इलेक्शन नंगो अबाहायनो 2021 जे एडिसिनि जे इलेक्शन बा चंमारे मान परे ताव 2026 पाइया 5 बছর कानानि ताइ 1.5 मास दंख अबाहायकेनो ताव बसखांगो चंमारे नाय आबनि बगै सिनि बिहेसखाय आं मानदाय मण्डलनि सभापति ngै आनिर जे तंग 14 बुर्जुनगर वाकिनगर आबो कासे पाट काहे तंग आरो सिनि मानदाय ngै 4टा बिसि खबजाक 10टा बुथ तंग एरपर तंग 15 जिरानिया आबो मानदाय मण्डल ताइ आइंगो तंग गिहासा मजलिसपुर नि जे विधानसभा मण्डल आ जागा सिनि प्राय 35टा बुथ तंग सिनि विधानसभा ngै सिनि मानदाय ngै ताइ यांगो तंग मानदाय पुलिनपुर जे 16 मानदाय पुलिनपुर आ जागा तंग सिनि 4टा बिसि ताइ 7टा बुथ तंग अब हाकेनि सिनि मानदाय विधानसभा बा मानदाय मण्डल खबजागै दं तामखे बसखांनि जे चंमारि आबो बिजेपिनि बागै बेलाय काहाम बा काहाम रेजाल्ट खायनाय तामो हिनमाले जोंनो खाव जागाव जे 2021 सिमि दा 2016 26 फाइ दंखा ओ 5 বছর তিনি যারা एडिसिओ जे परिचालना खायचनाय प्रशासन रक तिप्रामथानि जे सरकार परिचालना खायतमनि आबो जतन थिनि नलेज दंग जतन साइमानो जे एडिसिओ जे दुर्नीति बा अबा हाके चालायमानि आबो सिस्टेम नुजागै दंग गोबांमा तिनि दुर्नीति आबो तो साजांना साना थांगा गोबांमा कक थांगा तिनि बरक जे साइकलांमानि तिनि महाराज साइकलांमानि 6 तारीख को इलेक्शन 10 तारीख को रिजल्ट 11 तारीख को दिल्ली में जाके ग्रेटर ट्रिब्यूनल लेके आएगी कक बेंगो थांगा अब आने से बार रखते भी हो लोग रखते भी हो यार पर सागा कुछ ना कुछ लेके आएगा ताक सपन कोनो तो मैं को 1 लास्ट फाइट नहीं सजाओ का 2023 बंग 1 लास्ट फाइट तो मने तै सिं सरकाराव फाइमे के सिं तै सिनि तिप्रामथा जारा वारियर संनाय रक बंग जे सामने सिं तै आंदोलन खाली आने अब बंग कोनो कक करे अब है कोनो कक बे मिल करे एरपरे तंगो बंगनि इंटरलोकेटर हिंतुखा कुछ ना कुछ लेके आएगा अब हाके कबांमा बंगनि जे साइट दंमनि अब कायसापानो गोदालिया अब बाय तिनि अब बंगनि जे सामानि न बरक सन्तुष्ट दंग यांगै न तिनि गोबांमा बरक ताबो तिप्रामथानि सिनि भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी ना हामजागै सिनि दल फाइतं आबनि बागै नायदे बीजेपी न जे साख्लायमानि जे सामानि मते सामखाय दंग तिनि तारा जारा तिनि एडिसि जा बरक जे चालु दंनाय आगे एडिसि प्रशासन बाय त्रिपुरा गभर्नमेंट जेबाबे एडिसि न रां पैसा रहरि दंग जेबाबे चलि दंग काहामके चलि दं आर बंगनो दुर्नीतिनि कारणे तिनि बंगनो दुर्नीति न थुगलमनानै ताबु जाहाकरिखा बरक खायसिबायखा बरक आगिनि हायकरिखा खुनजो कक साखने जे खुनजोनि कान कथा माने आबनो बरक बिसास खाया ताबो यागो यागो मोबाइल दंग एंड्रॉइड मोबाइल दंग जतन खायसि दंग बरक नुगै दंग बरक लेखा पढ़ा सोलोंनानै बांखा सोलोंनाय बांखा सेनाय बांखा आ चालाक बायखे बरक ताय ताकलाय 2026
boroktai sarkar o jaga boton khaimangala ni asa khayo sir je jaga nang barja mano je jaga ni je nang mondol president nang tongo sungni ni asok thayo ba ni thaijago sung nasing nai khangkai ADC ni phasing bahaino tipra mothon MDC yem rok kabang kuk tongo yang bidan sabha mane state nai khangka ba a jaga ni no tipra mothon no aro khoroksa MLA tongo sana thangka BJP ni kono mola jakri jotono mane tipra mothamang se tuidul jakhai asu kothin challenging o bas oi nang je mondol president tuidului tongmani obono overcome khai BJP ni khumbubar bari do mano bahai asa khai abo to belai nangmani kongno saka tabo je jirania je seat ADC ni a jaga chini taktiti ADC ni chairman chini Jagadish Babu tongo tai mandai Bidhan Sabha ni angkai MLA jek Swapna Debarma borom gonak jek Babu tongo bor bosuk samung khaya abo joto lukorok no siu abo ang sanani ko gya kebangma jagao tui kerei thingmote tui je ADC department kri sir samung kerei khalai meya ADC department kri bano Swapna Debarma to boy ADC ni borok yable state by khai mandai Bidhan Sabha se kaisa boy MLA abo bin daitto tongo bo party nangi phakya abo nang saya bo khoroksa Bidhan Sabha ni protinidhi angkai bini thani joto borong thanai kesa kupur kekrang joton thanai abo bin daitto tongo sambai nangsa sima thanai ango thango ma thanai kun khanya kri abo kintu aba high challenging jago phanse tini mandai ni kabang ma jago nina harbang hai ponche tongo dino kobra hai ponche tongo khengra hai ponche tongo ang koyak din ba tini chi mas kaisa segangbo je kaisa para tongo nol bogla hani para harbang ADC village ni bising kalajak tong diari kami tuima ya jangan borok aron borok juga jog khagyang bai dara sinyang tui malia tui manang lia ang khanaka loge thangka thangmani pore bongrok ONGC ni kaisa motor kajak tongo abo motor disturb un thaka nostong thaka ang direct call khayoka SG no call khakya executive engineer no call khakya je DWS department ni tai dino logle no sramai tui phagable o samung no MLA ji khanya tongmani ni kong mo o samung jono protinidhi ngai bono khanya tongmani a samung no nung sikhai ma tong o samung no tine aran borok rihin ka jehetu borok ni seba khanya sini dharma sini samung borok no seba khanya ni erpore sing ang nije thangai adino ang saka je dino ang thango a paran borok mala lekha mala lei saka je o jaga om hai obosang tonga sini sing to tui manang lia prai mas ka saka ka bor sawo sing sini madam MLA no bo MLA jung no bo saka kintu bini kono response ria gata abo to ani matter ya na ji bo jodi bono ro sai bo phaya ka ta bin bebar se anga dine no logi phone khai gari beke tui roka ja a parawo tam nai ter din mo tongo nge tui rohma pore tai no thangai engineer bongne sramnai rok thangai machine sramoi tui phakable etbe diari kamiwo arbo tui maya aron sime nol baglan chimtai rom aro 1 kilometer kasakachi jehetu abo hatai kotone bisingo kalajak abo khobjak tongo abo kona kasa abo koso mora kusungno haibano singto borno bahage tui kharnani bahagen borno sebarnani o jinis no singma khani sing Bharatiya Janata Party jara সৈন্য হনজাংনাই রক সং বিশেষ খাই অবনন সামং খায়ো যে বরকনি যে নাংকুকমানি তৈ তহাগাছে নों थांनाय জলের অপর নাম ন জীবন হিনজাক বলে না তৈ তংগাছে नों थांनाय নক তহাগাছে নিন তংথাই নিনি ছাগনি যে ছাওয়া नों মানাय রি তহাগাছে नों মচাংনাय দুনিয়াও আবন पनि भारतीय जनता पार्टी दक তিনি দেশनि প্রধানমন্ত্রী नि नायकल मंबाय বরনো তংথাইনি বাগै নক রি তং মাগানাং Kinan bai kita indok magana rei tongo mairung magana sari tong Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana tei mairung magana sari tono Pradhanmantri Ayushman Bharat ni tei 5 লক্ষ টাকা ni bono scheme je sori sakhai mang haga nung najak man omkha nai man Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi bosoro 6000 ke rang mangna rang rei tong sung aginu tini o jaga o jara tipramo thani jara MLA hanjangnai rokbo ang onyo jagana nang salia chine mandani jehetu ba mandani kongno san abo ang ani kongno oron lukorong mandani lukorong siwo be to bo o jaga tongya ba bo onyo jagani basinda bolte onyo jagani borok ba
Ambai bo dinoro tiket mangka kaham kok but pakai bo jangan jonoprodinidi bo joto no wansa torsa turuksa tema party kaya abo bo nanya ni kok ya ane moteke bo joto ni baginya bo protinidi mandai nyangai duh kaisa pano sing nugia kuble tak pano je binin naikul mang kaisa samung kahamung tong hne abo lukurok to taip sio Nah, ini mau kalau dah kalau yang dong ha. ane mokolo kalai balte je nugian masana abo lukurok ni senai debo karena lukurok okong no sai tong aba ane kok ya tino lukurok abon baginya tini sini BJP no kha purjagi hamjagi tini kabang ma borok lukurok khai dong tibra mothani borok tak BJP o kabang ma bongni chairman hoite panchayat ni chairman seramani vice chairman seramani obahairok abo to bong bepar abo কিন্তু जों भारतीय जनता पार्टी अब नायो बरं नि सेवा हागा धर्म सेवा खाके नों धर्म मानाय बरं नों साहाय्य खाके नों एकदिन ननबो साखा तंनाय ननबो साहाय्य खायन नों खाखै तब लुकरक ने हामजक मं बरक न सेवा खाय माने तैकरि जरा तैरिखा लाहार सनामका नक रिजागा नक रिखा जे मुडी सरकार बा मुडी नि जे कक बाय खलाय जे नरक लुकरक न सेवा खाय तंग माने yang बाबासो सोंथाय कायसा नायखां खाय आ पार्ट डेभलपमेन्ट नि पार्ट लुकरक माय यांगै तंगमान जरा रिमानि पार्ट आबो तंगाय न आ बिसिंथै न नरक द वानसो गो लुकरक सना हामजकै जनता पार्टी बीजेपी वो जॉइनिंग रिलाय तंखा तै बाबासो सों ग्राउन्ड रिपोर्ट नुक माने हिंखाय डेभलपमेन्ट जों ताबुक नांया जों ताबुक हासि नाङो जों ताबुक सिनि तिप्रासा फ्यगजांनासि नाङो जों खुटुंनि बागैया रिगनायनि बागैया बुबाग्राना हामजाखैसो जों खलायो आ जागाव बाहायके ओभारकाम खायै नरक बीजेपी नि बुवार बारैद मानो बाहाय बाबायसो तो डेभलप डलुस नाङो हासि जों नां फ्यगजां बाहाय हासि नांगौ मा तो हा तो ताबुं सिमिया तिरफ्राव हा नि बागै तिप्रासान बागै सिक सुलुस्राम रखा सिक शिड्यूल हने तिरफ्राव स्राम रखा 1984 न स्राम रखा बो मानखा तिदे एडिसि मानखा बो हानो तै सेगनान बा नन तंगनानि बागै नन स्राम रखा इ अबनि नि जागा अब नन बेरा दुमै रखा ngate bo hano segna ba tina hano segna tina hano sanai hani bagi dabi khane ka greta tibalan tom tumme sabro sanai tok ग्रेट डेभलपमेन्ट बरो 11 तारिख तुमना को गुलबी को 11 तारिख पाइ थांगाबला 2021 नि रेजुलेशन पास खाय क्या रेजुलेशन बरो पास खायो बरो सिनाय रेजुलेशन पास खायो के न बरो सिनाय तिनि रेजुलेशन पास खागे ओ 5 बছर तैं खलायमे आसा अब नर बबन प्रश्न खायदि नों ग्रेट डेभलपमेन्ट बैंक थांगा नों त्रिपुरालेन्ड बैंक थांगा त्रिपुरासा हामनान बै त्रिपुरासन एकर्ड बैंक थांगा सिंगरि नर बो सिंगमानो नों तो सिंगना अधिकार दं आबो आं संगत आं तो विरोधी सानाय आं बीजेपी खायोनि बानो सिङाव माय प्रश्न खायोनि आबनि बागै मा साव अब हाइजारा साइ तंनाय अब बरन थकाया सारातै कुनु कोगरि कायसापानो से ताबक फाइन्द बरक सामं कायसापानो सक्सेस क्लेम फनुंमाय को तिप्रासन बागै गे बमनन बरक रासि देखाय दंमा आচ্ছা ঠিক আছে आं ग्रेट डेभलपमेन्ट सालिया बंनो एडिसि 5 বছর ताम डेभलप खायकिया आबो नरक प्रश्न खायनि आं नं थिने नं नबो आं प्रश्न खायनाय बं नबो प्रश्न खायनाय नं जे प्रचारनि माध्यमे नं निउसनि माध्यमे एडिसि 5 বছর तम खालायफनुका आं जे नं माने तो आरो रायकसाक रायकसम सेनापति रंनि आरो किसा स्टेचु तांदाक नुखा ताय खुमलंग तो आनि जे नं माने ताय ताय कोनो खालायजा गैया तिनि जारा डेभलपमेन्ट आं बंनि जे ग्रेट डेभलपमेन्ट बात खायै बरक जुदि डेभलपमेन्ट खाय खुनु गांखाय बरक निश्चय गसि खामो इ तिप्रा मथाबो सामं खाय दं डेभलपमेन्ट लामा खुनु करि आरो तिनि जारा चिरि खक तंना निश्चय बो अन्य लामा हामियाव हेमै दङ बुलपति हेमै दङ बो आबो बो वानसंना नांनाय सीपीएम 25 বছর लागातार चाखा सीपीएम 25 বছর लागातार चाफर को हासानार बर कमै थामै चाफरो आफर तंग नुदे आसा हासानार दिने हा हानि जे सानार सीपीएम लागातार 25 বছর चाइ तंफरको बर तां हासानदे गया बर आबो आरक चक्रान्त दंग जे जे साजांमानि गक लालमथा माने आबो लालमथानिनो चक्रान्त आबो किन्तु अ जागाव दिनै हा बुबाग्रा हानजांनाय गासा आबो सोंथायबा सालायथाय कक आबो 184 जना राजा चाइ थांखा जों हिस्टरि अनुखा सिनि लास्ट राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देबरमानि
Siapa 25 bosor bini tini Maharaj bin thagon mungi tam kun kasya pano live mo sijak risha. Bon sab tu bhagya. Je 2016 ni simi Maharaj Bir Bikram Kishore Manik ni asai mani sal Bharatiya Janata Party palan khai phayu. Abone sagang kya basai zaman Maharaj Bir Bikram Kishore Manik asai mani sal bodino. Kintu Bharatiya Janata Party nahar mong sabka sath sabka vikas. Bini thagone asai mani sal no rugai. Salsa sorkari ছুটি বা ঘোষণা খাজাকা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিকন বঙ্গই চিনা আগরতলান যে এয়ারপোর্ট তমানি বিনি মুং তুই সারাম জাকা তিপ্রা মতা তাম সারামকা সরকারিভাবে তিপ্রা মথা রক তিনি যারা রাজানা হামজাংনাই রক হিন সাইতংনাই রক 184 জনা রাজানি রাজবংশনি বরক जों তিপ্রাসা হামজাংনাই বড় রক তিপ্রাসান বাগি তাম খাইকলাংকা সালাদ তিনি গাবাংমা কক রোমান হিনিবা কক সালাইয়া 184 জনা রাজা চাই থাঙা খরকসা রাজা 10 বছর কাছা হাগা 1840 বছর খামো 1840 বছর চাখা ও 1840 বছরকে সিনি তিব্রাসা সিনাই নুগলে ফেলিয়া কাইসা কক অকর্তি খেলাই ক্লাংনানি ব বাসা বায়তি খেলাই ক্লাংখা চাখামু ব বাহাকে সিকে চাখামু বরক সাইমালিয়া তিনি রাজনীতিनि কারণে অবাহাকে সিনি টংক সং বরক টংনাই রাং অমাহাকে তিন ঠকলাই দं आंबागि जारा तिनानि खरां खानाय दंनाय न्यूज न जारा नाय दंनाय रंनां साखलायनो मोसुं 184 जना राजा जाखा 10 बছর खाय जाखा गासा 1840 বছর जाखा गासा अक्षर तिखलाय रैमालिया गासा भाषा तो दङ गासा मने स्क्रिप्ट तिखलाय रैमालिया बरं थिन प्रश्न अब आं बरं थिन प्रश्न खायो निन सोंमंता आं अफिन बिउटा अब जिनि नांमोन अब जिनिस किन्तु खलाय कालिया दुर्भाग्य सिनि बायग हामिया तिप्रासान बायग आजागनो हामिया हाजागो जों हा दिनै अब हाइकक बमा सालायनाय जों राज परिबारनि बर' खनजांनाय तिप्रासारक तें क्रि खाजा 184 जना राजा थाखांखो तो आबर तो वानजि कमसे जतन साइमानो तिप्रासासो गोनां नांमामलासा तें तिप्रासा क्रि खाजा वानजिरो तो राजबंशनो बर गेबले दिनै वानजिरो गोनां माने सरकारनो राजनीतिकभाबे बर' कक सालायो 184 जना राजा थाखांखो सिनि तिप्रासा तें क्रिंना ककलायखा चिन तिप्रासान गोनां नांमामले चिन तिप्रासान चाबाया तंना नांमामले चिन तिप्रासानि जत किसु दं नांमानि किन्तु क्रिका सब दंस खायखा अब हाय बरं दंस खायख्लामान परे फनो हायपन ताबो चिनिं राजनीतिकभाबे भारतीय जनता पार्टी राज परिबन हेति हेक्या आगि जें थांमोन नों थांगा बाय थांगा हायपन ताइसा भारतीय जनता पार्टी ना हारमुंबायनो दिनै राज परिबारनो ताइसा जों যারা বিজেপি খাইনে রক সরকার গঠন মান পরে বনতে হেতি হেক্যা फायदी जेंग मन नंगै थांगा ताबो काहामगे सामंखाय त्रिपुरा न एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बाबा हायके स्रामनानै अ लामानो जों मा हिमनाय हनै गाबो दिनै नायनाय अबाके सामंखायमोन बरे फनो दिनै जारा त्रिपुरा मतनि नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व बर साइ दङ जों त्रिपुराव बिजेपि बाय जों कोन करै जों केन्द्र बाय से बिजेपि अंगाय त्रिपुराव से बिजेपि कोन करेंगे निने जे रेजुलेशन थाजें जे सामाने नों त्रिपुराव को करेंगे नों सेंट्रल गवर्नमेंट रेजुलेशन होइदि नों त्रिपुराव करे बिजेपि के नों थानि आरो सेंट्रल गवर्नमेंट न तीन बोबा गराबाव कौन साइड दं मेरा साथ जो अच्छे रिलेशन है मोदी जी है अमित शाह जी है तो बर भाई कौन साथों अब संसाराय छबा अब स्टेट बे करे का स्टेट नि अब बंग मैटर अब तो है दिबा गाबा हाई कक अब त्रिपुरासानि हामक्राइन बागैया आं जे वान संनाय माने कारण त्रिपुरासानि लामा अबनो त्रिपुरासा थांनानै लामा अबनो त्रिपुरासानो त्रिपुरानो सिनेमा किन्तु ये जे बिजेपि सरकार तिनि त्रिपुरा फामे परे त्रिपुरानि सिनिवो बसक सिनिका बसिनि बर रक त्रिपुरानो बा सिनि जारा फादर सिनि इंडियाव जारा तंनाय रक निनि दिल्ली मुंबई ओ कलकाता के सिनो वानजि बाय वानजि के रिलेशन तंमा बगै दिल्ली मुंबई राजस्थान नि साउथ थानि खरक त्रिपुरा के सिनिया ताबो सब सिनिरका सिनि देशनि प्रधानमंत्री सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री तिनि जारा बिजेपि सामंखाय तंनाय रक तिनि त्रिपुरा ब जागा त्रिपुरा बाबा हायचलि त्रिपुरासानि बाबा हायके डेभलपिंग दं जत अंशनि बरनो बाबा हायके डेभलप आउन बगै जों बंनो हामबाय मारो सिनि देशनि प्रधानमंत्री न दिनै जों एक दिनो सागा रिसा हालाक्या रिसानो एक दिन पगै थांगा सब दिखलायते हेक्या ए जे भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमे परे जोंते अ दिनै रिसा हालायो सब दिखलायते हेक्या भारतीय जनता पार्टी ताबो खाइदिनो नाजी
tamo tiparasa tamo thuruk bosong nungtung tamo wanji bosong nungtung যে কোনো পার্টি ni program nungtung যে কোনো জায়গা অনুষ্ঠান nungtung tiparasa ni jel রিসা হাজামানো বরং বরম রোজাগো আগে তেং রেজে আসা আগে নি সরকার কোনো দিনে রাংলি যাব না বাম জামানো কোনো রিসানি অবাকে সম্মান লিয়া তিনিও বিজেপি সরকার ফাইনে রিসানি বরম রোজাগো সিনি দেশ ni প্রধানমন্ত্রী বনো তিনি যেইটে গো নং অনলাইন খাইয়ে যে কোন জায়গা নং দিল্লি মুম্বাই আমেরিকান বইদি নং সিনি রিসানো তাবো নং অনলাইনে নং নাইমানো সব ফোনকা সব ফোনগেরকা সব সিরকা সিনি দেশ ni প্রধানমন্ত্রী আবন বং जों বনো গর্ববোধ মা খায়ো অমাহাই বরক দেশ ni প্রধানমন্ত্রী এঙ্গই যতন বাগে ওয়ান সুংনাই তিপ্রাসা ওয়ানসা থুরক যে কোনো বসং এঙ্গই ওয়ান সুংনাই অমাহাই দেশ ni প্রধানমন্ত্রী ন जों তিপ্রাসা তিনি ডেভেলপিং দংতা সিনি ত্রিপুরা ডেভেলপিং দং অস্তিতে যে জায়গায় সিনিয়া জায়গা তিনি সিনি জায়গায় দং আমনি বাগে অবাহাই কক যারা সাইতনাय রন আं থানামো সঙ্গ শুধু রাজনীতিক থিংদি ডেমোক্রেসিও যত দল খাইমানো খানা খানা নরব খানা খানা যে এডিসিও তা হাবদি হনে বিজেপি খাইনা রাখে এডিসিও হাবমায়াপো আবো ব গণতন্ত্র তং বরং সিনাই যারা সানাই রক হংকে सोंबो साइ मामलासा बिजो क तिब्रा मता खाइना दिल्ली थांगे प्रधानमंत्री तामाला जेहने सोंआबो हाय जे कमन सेन्स गरै आबो हाय सों कक खायाबो जे सानाय बरं माने कयेकदिन सिगां कायसा नुखा जे चरिलाम विश्रामगंज कक विश्रामगंज जे বিজেপি খাইনার কা হাবৈস মায়াপো আবো বুমতি বড় বুমতি নলেজ দং আবো সাইমিয়া আরে ত্রিপুরা রাজ্যা সারা ভারতবর্ষনি বড় যে কোনো জায়গা হাবৈ মানে যে কোনো জায়গা থাং মানে যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো আবো বুমতে নং বাদা খাইয়াবো আবো আপনি নং সিসিনাই আবো রাজনীতি খাইদি ককরে বরংনি হামক্রাबै তিনি ত্রিপুরা মাথাফান খাইদি বিজেপি ফান খাইদি বরংनो बाइके जों बिनि हामक्राय रिमान बरंनो जों बाइके सचेतन खालायै তিনি जों आगो गैतलांमान তিনি লেখাপড়া দিক দিয়ে সিনি বড় অনেক উসল যাক কিন্তু সরকার ফাইমেন পরে ন গরিসা বরংনো পরিণাম বাগৈ একলব্য স্কুল তিনি 21টা अंखा सेंक्शन जाक 12টা চালুঙি দङ गोसांना आमल 4টা सिबेकुलै তিনি অকংনো যে সাই দङ आरो माने বিজেপি डेभलप इंगिया आबा हाइया नाय नायदि आबो तानि व्यक्तिगत कगिया सरकारी भाबे नरं नाय नायदि बाबा हागे डेभलपिंग दं যে জায়গায় একলব্য 480 জন আছে এরা পরিমাণও সব পড়ে নেবা সিনি যারা এসটি হিনজানার পড়ে নাই সিনি কুংথাই বারার পড়ে নাই মা গানাং পড়ে জানাই জানানে হইতে যত নাং মানে রিচুম হইতে বয় হইতে যত মাগানার যাক দं অবনো ত্রিপুরাসানি डेभलप অবাগেন जों डेभलप थानाय ও জিনিস তো মাওয়া তো নাই নং সুরি চিরিখগৈ আংমা হেলেন নাং অবা হেলেন নং যে চিরিখগ দি লেন নাং তিখাইদি নং সামংনি প্রসেস নম খাই ভনুক দে বুসিক জরাতে খাই মাखाबा आबो बरं इसेनाय आबोनि बागै अबाहाय करक साया दं हागानो सावो जों नाहारमानि गावबनो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जों केबनो र हामियाबो साना थांगिया केबनो जे नासिलाबो थांगिया जों बाहायके सिनि टिप्रासा जारा तंनाय जों एडिसिओ दिनै जारा लुटपाट खायसांनो जाय दंनाय जों बाहायके बंनो कायसा काहाम जागावाखाय लुटपाट खायनो नरै काहाम जों बाके सरकार गठन खायमानो आबाचिनि भारतीय जनता पार्टीनि चेष्टा दं सार नैनि एक कथाय जों साना थांखांखाय एडिसि हापङाव टिप्रा मथा 5 year कानानै नाय दंमानि ब्रकनि चालकमानि आबो टोटाली डेभलपमेन्ट दङै दं ना डेभलपमेन्ट इंगिया नों थासिं सामोन मथेंखो इंगिया ना एक कथाय बेबहाय एक कथाय लुकुरनो सिनायाबो तो डेभलपमेन्ट खायमिया ब्रक बंनि जे नाहारमां तो डेभलपमेंट याबले बंग डेभलपमेंट तंबा बंग डेभलपमेंट बा देश विदेश गुरिनेसे सर तिनी हाय हलिडे अक देव तिनी 5 तारिख हाय काय दंखा ताबुकबो सैलारि मायाखो ताबुकबो रां मायाखो सैलारि सि माया हंगांखाय ब्रक बाहायके डेभलप खायसनै सार एडिसि हापां जरा मथार एडिसिओ सैलारि माया आबो तो आं सानैनि थांगिया बरक ताङै माय हें दंखा आबो तो आन बेपारिया हा आबो बंनि एडिसि प्रशासन सायमानाय हा बंनि दल न सायमानाय रांसि हरजाय हेंगा ब्रक बाहायके डेभलप खायनै रां रहर जागे हम तो आबो तो बंनि जे सीएम तंनाय बनो सायमानाय आबो तो आन बेपारि आबो गभर्नमेन्टनि बेपार आबो तो आं तम होइसानाय किन्तु बरंनि नाहारमुं तिनि कंनि कग अबन कासे तो मा साने तांले रां मायंना ककलायबा तांनि रां मायंना ककलाय याफा खरपा हंखाय
yak kene tong hanga se yapa khorop jago yak kaisa ba yapa khorop da gya yak kene nyango hanga se tali ngo niche kono kaisa tong na bong abo bong matter abo o government ni bepar abo nto yang sanan tam sanai abo aban sanani ko gya abo tam khai borok je development tam no development kha gya tin naro he holong no bara ri chaka par no bara rekha o dumbor le ni je kaisa guest house tong na amno bunyo agreement khai bara rekha o oboda development ba ning tini songsar khakyangke big busai songsar khakyangke je korinyo se sing aji bahike kaisa ni te kaisa khlaiman tini nukha je ajena kari bunu se ren richau bin poribar bahike chana ba ajena ne kari ren richau ga poribar bahike chana bahike mutangjang nai singba ajena snango kaisa jaga kene jaga katham bahike khlaiman amani se singma ajena segang hingga oba haibon aji mas kiri rang kiri bune ren richaka norok saimana edisi wo tabo Kherangmar hospital kotal building tangda gitung thanai sini Bharatiya Janata Party sarkar engmani pore sini borong borang CM Biplop Deb nomor 28 koti rang sanmani a jagao 28 koti jagao tai 2 koti bari 30 koti rang rekha bob hai borong ni bekhanai mentality bob hai bekha kam borok কিন্তু তাও ফানো Kherangmar hospital je tangdang mani tangi tong mani ta phan payaku rong rui tong san rong rui tong ho rong ruma bai je payable bising ni joto materials biang thane bufur chalu khanye brobo rong rgen budum belai bisi building kotor tangon bagai paina ni ler tani nokhai building kotor bagi rang mo kotor ta abon bai pus gene te sachini borong bana tawo CM Dr. Manik Sahaji baba te bono 10-12 koti rang rekhablo sa rang pus gene tam kahime asangka neka 5 বছর কমপ্লিট kai phurungna nangmani bini me tongo se 1 বছর 385 dini me tongo tai 3 বছর rangna koklaisa kaisa je kono samong kokaka to bini kaisa validity tongle expire date tongo je o samong omsuk dini misong nang mapair nai o jaga pan je borok pairi meya 385 dino sangpai na tongo nang 3 বছর phanang sanam kahangkai o department ni je montri henjang nai em henjang nai bon sai manse nai department bong ne em ka to sini komal kolai ba bole boy ekdin bo niji cycle khamlasa bo to khoroksa age obahanyo reporter tongmani age radar kono kalang thangmalia je pros em masai thanga pur radar tam kalangya tonga ta bumti borok abo logile kino 360 degree guri manajat borok abo bele lazimi sinja bele ama hairok samani bele abo tamjani gedali angota ang bono sawo saya abo ya gedali ataba musang yamtiro nugui khanai tongmani ba khanai tongma nugui tongma ba boni jin sai tongo ja age razarok tam khai kalang kha tibrasan bagai ola jepro tiket mane bo pae pore em pore razarok sab razarok kun khlaya ne e abo hairo abo gedalia sir sing kok salate sini obo topic tai blog thanai ka kok do kabangman tongo phiaba shortcut kisa takse nin thane singna musung mane kai tabok nini mandai polinpur ba nini mandai je nang barja ma mane aro ko ekta constituency edisa asok thai tongo aro do nang ekdom confidence no mane abo sheet no rok apply nai nobar kaham sibi tongo ajaga tabungni kokhamno tabungni generation jotoni siu bol amau him kangkang mai masanai bo jaga kairi kangkang kasilanai abo tabung ni borok siu kahamke abo ni bagai borok abno wansu go angbo sai bo than nangnai yak mota kasiletung tini mandai hayam sai ba mandai bidan sabhan bisingo kabangma borok hamjagini tini Bharatiya Janata Party ni nahar mungno bini samkhaimana hamjagini phaitong tangkha ni kok abono je tini o borok phai tongnai rok borok abono wansugo je Bharatiya Janata Party ni kaisa ba hai dol je borok no hamkrai khlaitlang manai borok no develop khaitlang manai borok ni je wansung mano je sabka sath sabka bikas mansing sabka biswas boron kaisa biswas tongmane amno ri manai kaisa sabka prayas samane je challenge ma tongo sing dunia ase mane sob somoi challenge ma tongo nang kheladula bo sing challenge sobo sakang khajagi thangman haini bolena pora bo sing challenge tongna nangnai ang bage first division narang manai ang bage grade 1 narang manai rajniti ko o challenge bena rango protijogita hamani
ওয়ান যে কক বাই আবো চ্যালেঞ্জ বরক দুনিয়াও আসাই খাঙ্গা ন নों চ্যালেঞ্জ মাথা নাই চ্যালেঞ্জ नों তো হাঙ্গা আপর नों সাকসেস খাইমানাय आं तिनि लेखा परिओ आं চ্যালেঞ্জ करै आं बखारिया काहामके बकन दिनो काहामके मार्क बो मांगलाक पास बो मांगलाक जे बरक চ্যালেঞ্জ दंनाय ब किन्तु पास बंनाय मार्क ब काहामाना স্যার যতন মিনিস্টার হিন্দি এমডিসি হিন্দি ইএম হিন্দি জানজার পুষো টংনাই বিজেপি পার্টি হইতে ব্রখা যতন সাপাই টংবাইকা 28 হংকা নিনি বিওখা বমহাই তাবো 28 দंनाय ना ताइसे कमिनाय ना ताइसे बिसि माने बाहाय 2026 एडिसि इलेक्शन आबो आमनो आंबो ताबुं सागाबले চ্যালেঞ্জ मा टंनाय त्या 28 सीट 28 सीट बचनाय त्या 28 सीट जों চ্যালেঞ্জ पाइनानै चेष्टा खाइ दङ ताबो बास नानि हिमानि दा ना पाइनि हिमानि दा बास 28 बास मा परेन पाइनाय त्या 28 पाइनाय 28 अब बरनो नाहार दङ 28 दिकिनाय बगै 2026 एडिसि इलेक्शन 28 अब सियोर साइ दङ जत बरक साइ दङ आंनि कक साइजों एब्लाबो एडिसि हापां साइ दङ एडिसि हापां बिजेपि आसुना नाय दङ सियोर आसुंनाय बाहाय सेमान दङ आबनि आसुंनाय अब जतन सि दङ फाइनाय जे एडिसि इलेक्शन अ एडिसि इलेक्शन 28 सन बिसं 28 सीट न जों भारतीय जनता पार्टी खाइना रक अ जागा सरकार गठन खाइना आपका 100% बेले बेले हामबाय सर हंगा ताखक ताइ बखक सं जानिजार पार्टी जानिजार द जों 28 नानाय तैकासे पार्टी जों हंगा ब्रक बो जों 28 नि एताय दुइता सक अपोजिशन देनाय जों 24 25 ता रावनाय अम हायंलाय तंखा फियाबा बुसकां एडिसि इलेक्शन 2026 अब साबा हापां खाना नाय तंफि नरकिसा कमिनो सैदि फियाबा मानदाय एरिया जे मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि विधानसभानि कयेकटा सीट तंमारकनो तै जों तिनि सिनि सार मण्डल प्रेसिडेन्ट सार अभिजित बाय जों खगलाम सालायका अमाहायनो दाल बिदाल नरकनि बुसकां सोंथाय बुतुबि फाय दङ नाय तंदि जरानि निउज जतन हामबाय जतन खुलुमबाय।